地震发生了，发现，On the 23rd anniversary of the 9/21 earthquake in Taiwan, schools conducted earthquake drills to reassess their preparedness in case of emergency. 在9月21号的9点21分呢，全国都会收到一个地震速报的讯息，而可以看到呢，现在所有的国中、国小以及高中的小朋友，其实都会进行像这样子的地震防灾演练。而在9点25分的时候，还会收到第2封一个防空演习，是针对沿海地区的海啸警报。可以看到从921大地震之后呢，所有的国小、国中以及到高中各级学校呢，都会进行这样防灾演练，希望能够让他们从小就可以对地震防灾知识有更新的防灾措施。On National Disaster Prevention Day, schools put on emergency drill videos to show children what to do in case of an earthquake. 早期的演练其实它的整个程序会比较繁琐复杂一点。那在经过这么长时间的这些修正，现在我们演练的重点大概在于学生在地震发生的第一时间，怎么样就地保护自己。整个校园所有包括建筑物，包括所有的游乐器材，所有的设施设备，我们每年都会有一个定期的检查。Since the 9/21 earthquake more than 20 years ago, Taiwan has updated its emergency protocols. Today, the Central Weather Bureau's Earthquake Evacuation Guide instructs the public to turn off stoves and head to open spaces when an earthquake strikes. For those indoors, the guide advises keeping close to or getting under short, firm structures within the house to protect oneself. 强震发生之后，我们知道说后面通常都会伴随着余震。像如果当时以921地震为一个例子的话，它主震那个时候是瑞士规模7.3。那后面余震全部都是6点几，就是接连好几个。通常第一波摇完之后，然后建议就是如果它这个摇晃比较趋缓的时候，就赶快要进行避难程序，就到比较空旷处啊之类的。Drawing on the harsh lessons provided after the 9/21 earthquake, central and local governments in Taiwan have invested in creating comprehensive disaster prevention procedures and efficient follow-up SOPs. TVBS English News.